Guys, sobrang lapit lang yung mga isda dito guys. Kung nagugutom ka na guys, madali ka na lang magprito dito or mag-ihaw guys. Ito guys oh. Mga iba't ibang kulay, may orange, may kulay puti. Yung iba guys, nagtago din sa lalim guys. Kung siguro dito malapit yung bahay mo guys, kung tinatamad ka ng ano guys, mamalingki, dito na, naka-ready na yung ano guys. Pwede kang mag-ihaw dito tsaka magpaksiw, magtula. Dito tayo sa kabila guys, mas marami dito. Ano nga yun? Dito guys. Ano ito dito? Yan guys, marami dyan guys. Yan guys. So, dito tayo sa Greenbelt 4. Greenbelt 4 to guys. So, dito sa kabila guys. Meron din yata dito guys eh. Sana yun dito. Ito guys oh, kulay white guys. Yan guys. Oh. Kulay white yung isda guys. Pwede mo yan, sarap siguro yan tulahin or ano, linaga, no? Guys oh. Pantat guys. Oh, pating sa bato. Yun guys, you know, pating ba yan? Parang pating yan da guys. Meron din dun guys oh. Yun guys oh, ang dami isda guys oh, yan. Tinatamad ka na magluto o mamalingki, pwede ka na dito kuha lang guys oh. Lapu-lapu yata to guys. Lapu-lapu ba to guys oh? Tago lang sila rin guys. Wala kasing pagkain. Pag may pagkain to, labas tong mga to. So dun tayo sa kabila guys, marami dun eh. Yun guys. Ay, may man lang mga maliliit din pala guys oh. Wala, may pira guys. Ito guys oh, may up ng pira guys. Yun guys oh. Yun guys oh, sayang yun guys oh. Pira guys oh. 10 yata yun guys. Pira.